وزر خورز نز نرخیلکشته افیر فسخ سور مامیت گریمه. فسخ سور نستودی ارتنبل کودتام آدم کدون سچار دست نبوند کودتوی آی وادن. سرماگونده تا زارگن، موزیکن. نر بیره رستجه. زنزینه تم نکس که آرخاند سما ایرون زورگ رازمت سوا ایرون زورگ مقوسوی اما سنوه سخی سرماگون کنسرت آرازنس فستیوال تا اما بیر اندر دیسکته ندرسنس ریگالی تنماید زنن و دونسته آدمون آرتیسته اتساق آدمون آرتیسته و من اما گخت الفسکه آلت درگرن اینسراتن فلا ده آدم وارزون زینا در گخت الرایسنه نه در اخصای بالخنزنه نیچ خوزه آدم ده وارزنس اویتا نا ما خن نیستو دیس آخم آدم کدون آدم وارزنس زارج تمسن قوسنس اما ما خوابون رفرسستم کدرا دی سافتم از سینما راخستیس کدرا دی سافتم زارج تفسن راید توی کمان در سعودیس روز در ستر کورد گروپ باتا کایف خونس نه نر سمان در گسکه نالست فلسه خدک زارن راید توی نگای چی در تاسه کورد تکدونست دوم دورتر اندیدزنس اما فستیوال تا ما دیسکت آرازنس آل خزونای و دافته فزخ زور نسو دیس من حادث خور زدم اما سرتک فرسستم فتاق ما فنده با فرسن سیو کاتوادی من کتسه زاره کنگ نو کمپوزیتر نو افتا کزاق ود موزیک من دارد لو فلا یقودتا منن فتسه دست فیسبوک آرخ نفس آیوادتا خی اما اوید خی اربا خودتم فلا ما وید دیه زغم بونورونه کورد کتسو ودون ما راگای نرمه یقوس داره اما سه زونه تزارنس کد زارنس فتسه خود بونورونه کنسرت کوت تنسن کارنت بازادیس اما کدو دیس وی در متسمه دیس کنن بار من رد توت ما ورسا گورانه خواست کنن سایراگ در آنشتر بوزنگ زغن کینه فخود داد و حالا ورد ما تنگه سزگون منو ما на музыканты мою сцену алден. Ансамбль Бонварон совсем недавно, буквально недели-две тому назад, отметил свой 50-летний юбилей. Вот это очень большое событие, и это большое событие не только в музыкальном нашем на музыкальной сцене. Это вообще событие для всей нашей Южной Осетии, республики нашей. 50 лет, вот если так подумать, это целая эпоха. И вот эту эпоху творили те люди, которые вот сейчас находятся рядом с нами. Вот я хочу поздравить, уважаемый Георгий, уважаемый Вадим. Спасибо. Поздравляю вас с вашим юбилеем. Спасибо. Спасибо вам огромное за то великое творчество, которое вы вот создали и которое вы продолжаете вот всему нашему народу демонстрировать. Ну, первый раз на концерте Бонварона я был, я не буду говорить, в каком году это было, но я был совсем еще ребенком и со своими родителями. Вот в нашем большом парке, тогда еще был концертный зал. В этом концертном зале у них был один из первых их концертов. Может, это был 74-й год, 75-й год. То есть группа к тому времени уже была сформирована. Она нашла свое лицо, свой стиль. И вот со своими родителями я был на этом концерте. Может, я не совсем хорошо понимал вот эту музыку, то, что они играют, поскольку был еще совсем ребенком. Но основу, лично для меня, музыкальную основу заложили именно вот эти музыканты. Потом, уже спустя многие годы, когда я увлекся музыкой современной, рок-музыкой в частности, когда уже у меня у самого были сформировавшиеся вкусы и пристрастия, то я уже мог давать оценку творчеству наших юбиляров. Вот я понимал, что тогда совсем молодые ребята, им было 18-20 лет, 22 года, вот у них тогда был выбор, беспроигрышный совершенно выбор.
брать осетинские песни наших композиторов, допустим, Алборова Феликса или Дудара Хаханова, вот обрабатывать их в современном стиле и исполнять. Но очень смелый выбор был сделан музыкантами, молодыми, совершенно молодыми музыкантами. Они начали исполнять свое собственное творчество. Сами они писали музыку, сами делали аранжировку, вот, и все сами, от начала и до конца все делали сами. И вот сейчас, вот спустя 50 лет, я могу абсолютно точно сказать, что это вот сокровищница нашей национальной эстрады. Это тот золотой фонд, который благодаря всем музыкантам Бунварона у нас есть. Хотя выросла молодец Айзелтерна. Выразма, да, до того был ансамбль Айзелт, это 60-е годы. Ну, это был ансамбль более эстрадный. Там была и духовая группа. Тимур Владимирович Харебов не только пел, мы его знаем как певца, а он еще и на трубе играл прекрасно. Вот. И то есть основа для создания Бунварона была. Харебот Тимур дернем хомербот сдает, фала сдар охусакт гаскен ирботдис, мохануй когдис, канирбот, тегнакудис. Да, и вот сейчас посмотрите, как получается. Вот сейчас, когда мы слушаем песни и Харебова Тимура, и Вадима, и Георгия, то лично я, вот сравнивая то, что вот сейчас происходит на эстраде, я понимаю, время меняется, все идет вперед, немного другие ритмы. Да, ритмы другие, но вот мелодии в современных песнях уже нет. Наши сегодняшние юбиляры – это великие мелодисты. Они написали великие мелодии, и эти мелодии, мало того, что они были современные, они были на основе нашей очень богатой национальной песни. ودست ودرستگ مگس که قوگه ملودی در نر ایسترتن و تا کسی ارتاد سپرمین تو خما دکن کنای مواد زورگ راودیس. رفته کنانی زغنا ما بونورون کد ودوت زارچ از در سمتان قوسن. ما بیره افزونگ آدم سم قوسه که زغنای قوزی و رستجه ما خط طول گیبای کتون Vladimir Zarag, ma çizgilvet dis des yuan desazı, ma çere boy Zarag fasder yazarjani siyahatek after. Ma yazarda ma tenkfet dis. Azın nadar zertun mana viyazun nevi ma khurzdana. Ne, boy veykutun zagnan ser reaksiyon zanis. Mi yazarda ma fet dis. Des yuan desaz kutterl dis. Ma farsta dortar çiye zar تما فرصة وي أفت زغنة ما نقول قاون زورجته نا فلا نردوج ما جس كسر نوجي خبر رخصن أبي فاستما بتستيل قاون لا вот вакуум доктора Канджинен. Вот что я хочу подчеркнуть прежде всего. Когда они занимались сочинительством, когда они сочиняли мелодии, писали композиции, песни, то вот то, что у них получалось, они это делали не искусственно. Это у них естественно получалось. И вот все их творчество, оно пронизано от начала и до конца осетинским национальным творчеством. И по-другому у них получиться... по-другому у них получиться и не могло, поскольку они являются частицей вот этого нашего осетинского общества, и, собственно, по-другому у них не могло получиться. Но, естественно, время идет вперед, совершенно другие ритмы. Вот этот рэп я вообще никак не могу. Ну, может, по своему возрасту я не могу это понять. Да, может, я не могу. Может, это мой изъян, так сказать. Совершенно другие ритмы. Но я знаю, что музыканты вместе с этим временем, они тоже идут вперед, вносят какие-то... Вот некоторые аранжировки, сейчас я вот критически отношусь, некоторые аранжировки мне не нравятся. Но сама мелодия, конечно, она просто выдающаяся. Я не могу вот такие термины применять, но самое хорошее, что было создано на юго-осетинской эстраде последние годы, это было создано вот на... فسمت روز دستم وقت خودم وقت نخواستم فلا ما بون نالو تنگ مفنده تمام مسکنون در زارک کنگه کوی اما یا
Kurd ketse teng bira restaje و دیس mega زندگوند کد فزگنس نه و دیس ایریس آلچی در اقاده کنم من مگس که من عارفت اپن زوخت دسته یزارشته است که ساک فیستنن از واندان فیستنن ماد مایره همه زارک خود ساو مکت سو دیسوی بیره زارجتم نر یا سالیست و چیو دیس و ماخ مایست نر استودی کد مما افته کس ما وی در قات در نو و و در استجه از خود کن اما اندر نیت زارگ نودیس نه جری بای گوت زات نودار کتسه نری خدک زمل آرخای گنه فلت سگیدرن و استرنتستم Kad ga ni duane khosma zagon. نودارت خی Nodar imena nodar. خورس دیزار خورس نودار Bon varon te khabira shaman rana khoskutun. Masun sa qachshaft azildarutun benton saray. Qagagan nodar koncertul nadarotan fala videozapis kuston terchable khashazora guet ватембур вакалас мазардам атангша Мне честно фарс, это уже другое поколение, да? Другое поколение, и к вам тоже с огромным Винен такая характер розордан, спорта мен бой кустама мен стезем akka gut samai atse khourzadame feste scenoma khizo vi no oi tolzan is na sayrok intriga. Nodar iris kot fazendis. Saman boqodi softama iris fazendi. Stay iris mana ihre te geven, koffie te geven. Kazagna konfite te geven diris. Hoe die stai forasta mazem seri barkotet Tbilisi Filarmoniye kuston usran zaretten nagen Sovjetun sedi sademime embelten sa muzikanti der zara kenjeti der is after zagani mal kayder safettun اما واخده گزونود اوت رستگ و دیاخم رستگ ما کنه قوم رالغ داینور دیگه کنه قوم مخی در خزون دارت داینو سرم ایرن زی و کنافت قوم بدید کنه در خزون مزه از آخه ما دیماغ دم ایرن زی بیدای پلنی در نزور فلا ما فده در فرستم من اندر ناتیه توگنای یول در نسخ دگیرون آدیم ما کوقتی کتونه من دفته آقا دوزه خوش درو من وقت مرا فرده گزنم ما رایون ارسارتن ما رایون لینینگورسکی رایون ارسارتن مقاوه اما وی فسته استم باورتوی کاست استم ما نکشتن ما فزرتوی دون کلتوره دیرکتوری Leningur rayonu. Ama usra sivzerdi استای فرستماز انسامبل ایش. وما يا استای ويتخيش خد تو زغن ويجانا نايما ماير اما ایش وزاني. ایش. اما هو تسوي هذا افتا إيريس رايتو لينينغور رayonu يولب بيما usra مما كشتاوي در مخیمر بکوتون کوشم خنچکت والیریک من زون وادیم زون زتا وی امر باچه داشتم ما سال در زاره اگه نفشتم ما آدم سکفی خوشت سزردم فسیدی من فندی زغنی رو نخی در فینین کنم خشت ما سخین وال خوش ساریستونی ایول در نبازت تو ایریس فلا چیوی داشتم تسکو من نزد توی اما ارتدستم سخينوال مثلا سخينوال ارائه دوم اما خرخم بالفدم من واديمل من ما خبر تراز تو زوادیم منن خوش کنم مقاو زغنوی گننه ما زغن از مخدک مخی دقیقه پریسانه سراز زنن کنسرت ما من افتر باسو دام ما مدام دست داری کرقه و یاد خطرم دفرس مفلزه منه او دیگه صادیمک و دی وست خبر اما ود را دیدم کنسرت یا آپاراتورا مخیمه درس در تودی موزیکال اون اینسترومنت یول در من تسوینگودی کترانی دو دست کنسرت فست فدل کودی دو دست کنسرت ندی من نوچ کرد استیتا چرا باید دو دست کنسرت فست فدل ها کتساست
80 و فرص و уже декабрь месяц. نه دو مچتلا که فخونش. من دو دست کنسرت دی فدل مزه دی اتکجا قادم آل خاطر. اما استی قوتل در رایون تل در رزیل دستم متى فستم آسران آفت کنسرت است. تا قوتل یورزیل دستم و سگن اوتر استش مخن ودی تخشین کادن دی سگه بخش کنه زورن یه خدک در یه خوش زیناده میده تخشین با خوش کود دستن تئاتر در دی کنسرت کم داری کرشتر سال تودیل در خوسر ریستون آل ران در مخ نکنسرت دستا من سته خزورن وی سگه زاختا من ایران موسیقا تخچه فیفتایده فستم وبشي استرادا تخشى فايف تما يرن در خزون تزارن سوال خزون التدري مال كمان يخي قوسا آدمي فلا من ما خيس بلت من فادي مزارجته للراكنس ازمن سجز ونوم مثلا بيره ورد زونگانه کنن تخچین ازون از مثلا زرده ما تخچین باش تا چادی ماگ زیناده ما چه زرده ایده یزاره هودون ما المستم منم ملپ وفت دیمدم ما کردم مثلا استیزاگن دن کیاشی شم زاگن آسه و دزاگن میفست زاگن راکورزن سمیم باکس اما زت خیزورن فتنگ فیفتا گروپا تا در ما کمان نالی یه مخن گروپا بازدستم مخ ارتها دوانز فقط است خنچکت والیریک ما ایگر چیب سبرت ایگر ودونی ما رایدتم فون زدستم ما یسرم مبیرد تبل تلیانی دن وی ایرن در فشت زارجته که باقی هم باید زارک گنک چی بود؟ زارک گنک دم فسکه در کنه زارجته فشته اما کازیت کازانوی در نیمه ودی مخن فتاق ارتدی کد ودار نیکتل سرده گردیشته یه خدک زار رایت تماخ درن کم در باخوش کد تام وی در یه خدک ایندیویدالون زارجته کنه رایت اما ودون باقیم باید افتیش که دمی دقت کم در تمبل ویم باید فلا افتاز غنیمه ایریس سخدگی کدی ما افتافته من ما مخم قدی سمای ایریس هو سخدگی نیگنن و ما چی در تنالیس فلی اسنوک کنات ما کد کورد افتا ارتمبل هم نه و ارتاستم و دیشم قده ایسکو ایشنم قده و بگس که خورز ما قوم نمنگه adun فنزاز یوبیلیس فرست مخت قوم نما سالازم ارتن فونز از یوبیلی اما استوی فست اما نردر وادیمه فزورزنه خصمه اوی نر وادیم و زن یوسران کد منه جبخ واسق مثال در زارگا کنزنی پاچوت نینه و ده فستم آسادیم اگرن گوگا در نیفش مرو فلا وادیم استخچن بخشه بازد تنویت خیمه ود مسئول کله ودی مفارس من کله ودی یه جای من کامیرا زورنوی اما آل چی موزیکانت آل کنه ورز چه دارید چی افت خلق زینات چفهم باید اما ای تا یزر ده با کتا من دامنید آل سدر مدام زارود ما ويت خي دوا خط في الدار افضل زغني اسمه كم در واديم خسفرته ونروادي في تاع كونسيرت يمنا واديم نسكوتا وسخورزينال سمي ما خابون زارم نوج درما چسک تا چیودی من بازار دیسس کساک فستنن چسک چیودی یورستاج ممدی و یورستاج ممدی ارتا اد چسگمم زاردی وجه چبرت ترنال ودی ما مرتروخ ساقت ما خنزاك تفاليريك ترما استاير تنبلستم ما منودي ارتا چسگمم مدی ما چی زاردی ودونه یو جبخ زاردی ویتاو قرات خاتونا ودي يرن أستك مويجون وما ين لك يو موسيقان بروديوسر. وي فاليا. ورش استكام در يرن أفتح لمبنك سنة زون فلا ومكام در استورش. ما كليبتا تا ود أرستاد كليبتا أفتنا. كليبتا أرستاد. ما چی با خسکوتاوی چی سارسه و در استجمع ما گس كليبتا سمی أرستاد خیلی. ترجع زنودي هو كليبتا رازنود فلا. افتا روادی ما کم در نیوشیش توی ایران وقتی که زون مخیل در پاتراتی چیزکی زارش تیرادی تامیل در
steeds لخسته فرزندی ما لخسته فرزندی و این اوچه زارگیز سارستون یبوم مل قلستر نفستم یو افتر آوادی ما فلا آدم زردم افتخش فسدیش ما اومگس که مختر نخی سرستر اسکوتام آخام خبر بودی. نردن ده آبون ایریس زارجتا ایستاکنزنه و ده ایریس زارجتا دخرک سزارجتا فلا ایریس. اوینن دخی نوک زارجتا و ما واتساک ارده فسته. نمونه کورتا چیو داشت وزون وز زارجتا و کناو کنزنه. ایش گرانس همینن دازاری. آزارزن. یه خورد نرتک کردن زارزنیس راز در ایریس سالیست. Кудожественно. ما خدك كورد خيتها ما خدك قلت انا وسران. تدرمستن سبيكتاكل بنات ما برگه در زارک کننج رول قازن موزیکانت من سیراگ رول چیو باگات گیورگی و ما آزار دام مرا خستم مزن زار نخسته مخی موزیک مخی زار مخدک هم در رفته هم در رفته خورس ایزارک باکن کند کننیسه مامم خودت کمی وردی بوزدی دیند میده بلت آفت فلمه وارزون چه بکاس و ملمینی وک فلا نرم دومه باد نستیر چبل آی زریونگی فلک بناس نزده رادم مارو گدمگه با خود والار بیمی آزر منظار فرده آل کمه بدرمه وایز ده ترچ دون وش داول انتقال وسر سوخته فستان و سردبان ویو مزار جتشه بادن استیر چبل آی زریونگی فلک به ناز نزده رادم مارو گدمگه با خود والار بیمی آزر منظار فنده آزر منظار فنده آزر منظار فنده استر بوزنک از زارگ راگی زارسته یعنی خسته ما یا موزیکا چی؟ Хачерты Сергей. نوات تبرا موزن فستون فلا فست درس كنت زارجي راجع جاي كنت فلا نيو فسكا فست در نكو نخسته كنت زخت وادي ما فهمی خاط سرگی خاطر تشير اما موزیکا تا ما خي موزيكا ما خي وده کامپوزیتور در کوختار یک کنگ زارگ کنگ ما ما کامپوزیتور ديريش زارشتا يو در سال در زارا گيتم يو در مخي زارجتا بدشت من زالي من مام ساراس قازقو دموداي زالي يخطاو من عبدوده وارست میدگنالی ویدر کتس مانوجو نرکو پستین و کارترال که بازاری نافته دادای چیزگای متشت روز فزم مسای موارست من دادای چیزگای متشت روز فزم مسای موارست من ما کنم را کشن آدم کشنه هندن بردوه موزیکا یخی نهو فلان مشهر انسان نلوه دوید منو زنه سرگاش استخسنه نار بکرده کدم آمن واگنه مزار دنه دو بزور بسوله و نال نیسکنه
نه دوقه و خیلی نایفه خورن آل کیدر فلا یو برنامه تو تگنه باسه نوگای تو اصلا رازستم ایسمان استودی وازک چی خویت الکساندر کتسه راست از اون سمن ایفه خودم و من ما لگندارون زارگ ایرت در رازمه کتسه نوز ماست و زارگی ما تو خدسه دسته و من یعنی خسته آفترو چی خویت الکساندر آلیک دیزر خورس Bezar ta xors, shtar buznek, تدر زغ مخافت sh peredacha amun chi ramsedi, shtar buznek Grigor, shtar buznek Jula bestauten, amar khayja tachiri tereste. Nodar ma ifende di zagen, ma es kadna radien vedma nodar ma zara diakham ستر فسرون تروک موزیکانت زارجته زغم سکورپیون سیلیشه در هوی در ما کاشق دیسای پروستا ایرونو زاگل سکور عرف تراید توی پاسای افکام نه و دی Gerek در برنامه کوزورات فزدر نه خودی همش درته ایر ما ایش در فنده زارازن نما قصه ما فلا وازك ستوديا كونكو موتديس نيازو نرتكس فستانيس وتسام زفغتا بونورونان ويرزما سفي قستي ويتسودي زرينا بومبرستون اتكن يا قدم يريس كوي فاكوتم ومتا موزا ارتديس بونورون لم زفغا نفسا Znači, ja jubilej mene fustama. يرات راز ما كويس كوتم وتسزورج ليجندورونو ومن ما ودرس تجدرم قستوي كدم قستوي هذا تجان ود أمن نردر كاد زورج نخسته زونقدر نكان ستر إيراد ترازمه بازاديس أمن آخر كانس إيراد ترازمه كم فندر سبورت و كافت و في منا كنت وزن زلاب بتخسنو إيراد ترازمه وتزورج سما كسر راي قردي نما قد تقولي سما يتزورج فزنا ما من كنت تقولي ويتخيما لابوتاي طاق مكوش دسته سته ارداغ خسر پیور باش دسته من مسخک تر دسته پیور باد دسته من یزر آرپوت آفته مخم خلزاره آخمیست و میرد خیش همه دام زن ایرد تراز منه اوش نخواستای باید تا ایرد تراز من یه عبی بزنید سرستان مخدک فهم نخستن او دیدار تر کوپلت ما ایفسته ما از تدرس سوسكتين زون وتزورك وترك دراي قرديم عليك سكود نفستم حالی که انزاختون زن رسا گاو جوه خفصص نخستم ازن ایران او قامه نفسای آخم نخواستی سیرت در رازمه خلا کوپلت تاجه نو دی ما رازك كود تتسمى نفستم بعضام مبوندم نم ایران ازن کنه نفسای ما بزن لپتن زاجست نمی ما دام خسر باشه جست أطول مدن كنجست دك بخدس يا شال مرا نفسای بعد من راخیج نوردگی رایسون من سس خسته ایزار انزاخت دون ما رایسون بشدی ما مثلا تسو تاس تاس تنگو نه ما لپوتن قدی ویتخم آخم رستگودی روخس نه ایو نه این نه ما تالنگو بادم ما سنگیتار زارتنش در تافته ما آخم زارک فسکنه کنم یه خدا گرای گرم باید ایتخم شخصن ایدوای واوره وش واوردن یه خدا گفت دیس زارک ایتخم مقام وا نفاق کود ایتخم ایل در دسته توخه سافد بسته مثلا خودی زارک کمی راز ماشوی افتر آدی دوم تا رستگ ما سارستم های وده آدای مقام فسا کمی مشه شهر ما یالورش شودونو مواد راز دارک شم باید ما خردبون من ودیم یوم بودگم خاطر با کنوت نمتای سمزورن فلک دیرونا زوره مدت سگن ودیم من گیورگی من نودار قوموی ورسگو کزورن و در زورن سمیه نه تلکش درم باروی مفتم ماروی من خیست رادم بود سمزم ستو سنمتای زورن رازستوت می مخیسترده رازستم ده ایران افته هردبون زرتام مخ راز در دیس آخم ستیلیستیکا آخم نورمت سس خونم که نقن دونه در
منم او کسوت سویتون سدیست زارج تودیس ملودی کتمه آلس پترنه فلنر تا فیف تا بنتو کن نیس خور زارج تا نر زارک کنج تمیز ارتک من امارت ما در نوج در ما زورم با قوستم کدر سوق زاره فلمویت خیفنده گیورگی دو با فرسن راز در آخم ستیلیستیک او دیس آفتسم قستوی نر سمع در زورم ما گیورگی گوتمست گیورگی کوس سوالتیمه مویت خی در من افوخستر وت قدم نر قوی فیون مت ملودی تزگن فستم از ایسم مت لخست زارگ وی ایرت در رازم کتر قوی فیون سمای نر دومنت هم گس که بادت تم پاداچوکای خورن سویه اویا آفتقان وزن مثلا آفته سرت دستم زی آفته زیادن ما آل زارگندری سیاخی بنات ما زارن س قوی آفته شمی مادر ملودیا فلسفه مادر فلسفه ایران کالارید ما مادر فلسفه اینترس فسیاده ما ویتنگ زنو ما یاده ماگن چی در آخر زارجته کنن چی در ما شاسفل در زارجته وی بیاس اینترس در وی هی مفند زغم ما یرن سوالات تخیط آفته زرجنن کوسا آخر کنن داد فستم آز دخن زارون زارجتم کشت اوج ملودیش دیدر کدای فزنج شماس سفکوس و فلسفه سوالات محول قومل کنوی بس تیکو بازونوی زارن شغده استیوجی سخی فنداگلاش اجسته مبری سخی خود تا کنجسته مفزار جسته سازنده مشه شو مشه رستگو مکدو مشو میگم مگس که آل زارگندر ما آل استیلندر هفته زغم باید اینچنه یخی بناتی یخی قوسک جیس چیه بای قوسا هوش زارگ ما ملادیش نیم روک ما چی بای قوسا پاپ زارگ ما چی بای قوسا آدم زارجستم چی بای قوسا آدم جبیره ما حال کم در یخیف قوسی کمان ششوی از زده محوم قوس هر ما کس نوخ ما نستو دی قوم فخود تای کام بیر زارگ کنج تما قومر بازو داید خیستر آدمی راگای چیز را خم آدم سزونس آدم سوارزنس فلا زغم نر مخ آخم آلورد آرازم افزنگ تخسن و دوم نزغود چیر با سوزانی سات استودی ما کدون است نخیوت دست از خونم چره بایکتا ساسر با سوزسته ما مثل در تمدیس کنن نلگوی بکتا و اما در ودونن زندر و در سینما تخیزن ما خافت هستم زونن سوسلان خاصیته بیکوی تفانویه اما من دارت در نما آفد انگلزیس آست فلز زارک گنج تا نالیسی ماییس پلیتالیگ افزونگ زارک کنه کسه یخی فلواره من خطا زغت من روایم فلز دارت در نی کد مسماخ و دیر مزارو تا مسماخ تاقن تسته بیره فلدر و دیر انتاسته قطر و من تا ایستا خوسک سماخ نوته خوسک در نیست ایت خیمه خامه ناسیون پروگرام ما آدم قوس و یوش زارجتم کدون نیست ما خن فلا نسم قوسن شوید خیمه تن آخم رکلامانه رادیوی وی تلویزیونی وی فلا ویتو سوخا مشغولاته وی آخر کنوی زارجته ارکاست سم خامه و ما کیف زندست آبون ایرستونه زارا گنج تاویدر اشتر دیساگویت خیمه ویگنن نه ما ایرستونه ما فزنا آی وادم میدک رسول دادم کدون سبون و استسراد ویگنن نه منم خاریباتای که خیانه جورن ولی زغم مرتا یخیل باید تاکوسن ایو فونج خطاز از منه افته ما یه نام کد رز کد زار دی ایرنابون بیر اخوز در زاره من روک فستیوال راش دیمه ماخی مزارت دیمه آزار دی اختار زاره گازار دی زارت دیمه نه آست ویتران دیمه و تافت زغم مرتا دیزر خورس ده
دمکاگ برگو من مبت مکاگی ول درست موزیکالون آیواد آدم است بیر ایول درست آدمونده بیره افت زغم ده سمر او زرستای آیواد سرماگونده تا زارک Когда я на двойных хосурисок аузерченен, пузнак. На самом деле я хотела поблагодарить то, что меня пригласили на эту передачу, потому что я сегодня сижу с такими легендами. Для меня это правда большая честь. Правда. Вы для Южной Осетии настоящие легенды. И я сейчас перейду к вопросу, который вы мне задали. На самом деле я пою с 3 лет, но в течение вот своего детства и своей жизни я не думала, что я когда-нибудь буду петь. Я не думала, что я буду поступать дальше и продолжать это направление. Но в какой-то момент я поняла, что все-таки мне больше нравится петь, чем заниматься каким-то другим делом. Было и такое, что дома меня сейчас тоже поддерживают, но они мне говорили: Марта, ну ты подумай, все-таки, может быть, не стоит, потому что все-таки это очень тяжелое направление. Тяжелый труд. Это тяжелый труд, и ты понимаешь, не все так просто там у тебя будет получаться, потому что будет много каких-то вопросов. И тебе нужно иметь большое терпение, чтобы у тебя что-то получилось. Это колоссальная работа. Ты готова к этому всему? Я подумала, я сказала, что я готова. Я выбрала это. ارتاц пороску дардэлцэди софтакутой цдэрзорэ кэцэ телеуноды в дестуй. Мамонтенок. Пусть мама услышит, да? Да. На телекачта кадай кодек, зай кодеканен тэнгора хай в дестуй гэцэл чыз клип Клип дарсистан. Гудис мамонтенок заракота ваю мене хоцэ гэцэл чыз Вэтгэн обун бэнтун офтит кухайнэр боцотта цдар лавар ма кад мохорда бун куйкут даме бзунг фэлтар нук фэлтар цзорж таварзо цтэкэна вэдэ мана вэдзэнис март of дисан цзорж таварзо сармагонда ярдам на сахар кутто وما منا خمسة كانون فلا يا ريبرتو رئيس وتزارجته تزارجو ريس مزارده چی خاربات هستم؟ تیمور زارک كنت هزغنس قابلات ودن رتا وتزارج خاربات تيمورة Да, Ζάρδες τι αρρώστια. Паблото не просто е бойко стоме. Зохто да буду ме озорой. Зан Фажерту я позвонила Тимуру Харебову, и я сказала: дядя Тимур, мне так понравилась эта песня, можно, пожалуйста, моя рощина, Маозорджина. Я ее сделаю так, как, ну вот, по-современному, я постараюсь сделать ее с современной обработки. Все, он говорит: конечно, бери, можешь петь. Можешь петь. На самом деле я сделала эту песню. Сейчас я работаю над песней Ахсара Джикаева, тоже Феймбелт, и в дальнейшем я собираюсь взять песню Вадима Харебова. Он в курсе. Он знает. Сдаван Зорджинен, но это мне нужно время пока. Конечно же, я взяла еще песню, точнее, мне подарил песню Александр Чехоев. Она песня на военную тематику, называется «Дейду». Но мне кажется, эта песня тоже она... Дейду, да, она военная песня. Я ее выпустила буквально вот, ну, недавно. На День Победы. Да, на День Победы. Молодец. Вот нартона назорцда Дейду изорак нафала Риса Мазер. Риса Мазер. Feshkëti, nishmë bahësët, në jenë خوش ganan, خوشak në lëhësë, në zhëton gëti, se I fëdrësht zhonë, dhe pu I washte, zherde këdrishë, rishë, rishë me zherde, ansoj në zhonë, Dardë me fjeksha jë
Quadam falvarom Washt se shpaldështa Uaj kuat në zhakta Hosh sa man na ish Uaj sa man kuadish Risha Risha me zherde Ensojnë alzhone Azuh kamader Dardë me fekshaje Arve kerette Eshku e fajilin Me jen tak dëreshtek Hosh ku e sharin Ma ku zhan samaj Ma qi marisha E me zë dardma Zherde me karja Risha Risha me zherde Ensojnë alzhone Azuh kamader Dardë me fekshaje Risha, risha me zherde Ensojnë alzhone Azuh kamader Dardë me fekshaje Risha, risha me zherde Ensojnë alzhone Azuh kamader Dardë me fekshaje Marta نخسته چی نفستا موزیکا چی نفستا Музыка نفستا خاربة تيمور نخسته نفستا چخويته Ольга. Akka gut semei nukfel terenoi. Martijn me fende zeggen sterboeznek tingja be khazarudi. Ashzarek tingja be khazarudi. Ma вираз мета Роджер Таш Зорджета Кумазара Аудеттел. У вас прекрасный выбор, очень хороший музыкальный вкус, и вам отдельное спасибо, когда вы все это исполните. Замечательные у нас композиторы и авторы. Тенгджаба Худини, на Мангева концерт Мефахунут, на Мангева Джинет. Спасибо большое. Правда, спасибо. Мне очень приятно. Buznik. Надали гашта фастана раздахам чехот Александрма ردبون якуй схутон фала ацрис студия кадамдар. Кадам. Вообще-то именно хасайзагез дан бун варонан байзаттак. Кыт фазаган чалкашы каждый музыкант родом из Битлз. Ама голарофтер шидиме дуне райгурди рок-н-ролл каше накан дуне ахста афта мани янх мэллавн дичи никаше бастания бун навди. Бибун шиди махмадар чрейбам. Мад взунг лапутартен баласты курт сарыстой вита хэмадысты фанатиктер рок-н-роллан варстой уши куттак. Ама сараст яфта бун варун. Бун варунан я نساینا گویت خیر مست استرادونه فلما ایرون استرادو موزیکا یا فتکه نختا ویت خیر ما خودستم اوش رستج من بونواران که رای گردی گورت هم اگس کدر وی پایدگه فزندست بیره گروپاته اونجا آموند تردی اونجا stai memorial در فزندی پیکاوی داما فایتون تا افته یولده سکرجیم افته کت فزگنج بشه گنگه بونوارون اخسان آشدسته مس قوملسته که چه موزیکانت بیره گورت لپوت بیره موزیکانت هم زاردی مگر والیرا سکایو در متروخ سکتوم
abban bomba csidejter bomvaron mi aki bakolkotta udon siste segeder iristone huszar iristone nomje muzikant jolder. Mert ez Hishavat senom der sorta, kurdiat akkag sorta. Maxtaud istemad usherestece şkola javta. Me jurestece axam konkurs zaxtuy mena dom pionerov pionerta xajar. Zerga festivalden szkola javta narazın çestradon ansabım. Că vedi ușe bun. Mena cât fazanci casting vece iu دستمرتی سجه فلدرجه و دست سوالته. او دو نخسرن ترنز در ما قد کند من ما موندم ماشین کرو نودی هاو دون پتای فونج آدم اگر فونج کلاژ آورا افزارست ما سیخسن ترنز در موتن بسمنی و دارنی کوشه سوالت انسامبلن کش راز در سخطوی چه براش کاستی تا سخطوی سابی اون منیت مشاختوی Gitara bitete tolik, klavišnica košte zurab, bas gitara gaglujte zurab, zarganen kottuj haribate, kaca džičujte galina, tehte alan, stej sanakote serioška, birači der tafte. ما خافز مگه در گورت مومنتال ناقره یوم باید تو هم گروپات در رزن و دیفت روش کولات. حالا وی بون رزمه دیشی؟ نه خودست نه руководитель دی کچماست گیورگی نیکالایویچ فتچاگ اویسارستم. آبون ما در وش قطعی ننو وقتم آبون در قومل کنه سوالت ما دیست جانسان مسافر فتچاگو دستم ماخ هنیو کان کورنتو دی مزیوری. ما خود نکات در دوزر در نشاختم ما تلویزیونی متدر شدستم تویلیسم اسم عام در بیر کنسرت پروستا ودونن فلدر ارکاستودی ویت خم و استالیت سعودیون مخشا در فلدر دیال شده ما دستم شگه در انتوزیاستم هوشم رستگات جندر منم از سو مفزون رستگ در نای پیاتی کلاسای بایدتم سوانک دو ویپوسکا استین آلچی درک فنده گلاشدی بونورانشتر Argüte geime alle restece der yanım ma husar ristonen nam deldar ma katter nekutta. İristonen zin restek kurşedi xeşt zamanı ve ter se Kurdiyata udun festoy zorjete kadonen İrona demen se udet zerdayt qattiq der kut yofta. Nekan cikl kaşın festa mena xaribatı vazim bujuk فندرس كنت اخسار زرجتها بيرا شدرت ابونو بومدر افتا لكسام خصوص گونه قوسه و مگس گورزون زرجت است شزاغنا قگا گنینا نخم راستگر شدی من درس تیلتن در موزیکایس لكسام بارگا در نکنه مده نخسته ده مزوگتا زغم ایریس آزاردیسی وی گوتساتنو داره تونو دار نفلج منا دیک کازان کازیف کمیزه قصایی جزاردی وستر جزارک دونه کم موایده هویج ما این تا وادیم خریب و ماخ تنگ وقت کستان مکوسه ما بونو بوم در هاورده میکنن هم بونورون مفکستای مکوسس فلا گوتات ندارن ایرس کتر نوارزن فلا کتر آرخ نوین باید آفل در جوجه کوس مویت خیلی نه زاخت و جین خاص دوای ایرسل در با افسی بانا خاص کردم من تنگ خصوص گونه ما بو من پریتم خریبات مارتا ایسام توی شگه در نه ارتیواگ استاله ما ازن ازجال خاطر پل ازای تنگ وارزن شگه در کردی آگتو ما خن نسوم بونو نفسو گاز ایرستونه استرادا اندر اما این کشاو بیرا بانتسته تبالا ورکنه شما بونو وین آل خاطر خوز کنجیدن ازدر دبون ما نلگوی مکتزار کنج تفلانم و می افزر در تخاطر بکنو دو ما سلگوی مکته ایش نم گاتک کتنی نه بیره تست بیره نمیس ولی اینستیتوتش کنکورس کودی آچه کنسرت کودی آچه بیره چی در تا بیست پاد کنستم
Anna Maria. Anna Maria پرستاتر هو فلاتر ودون منا هيرن رايدت توي مثلا قات كوت نينا ما نيتسو خزنا بارزن وما قات كوت نينا واتسكن سدوز هاو میسما راگي زارم گوگینا و کریستینا و در نمیس کدونن یا خیزارک نرمانه خاطر من با کند یا دی ساج خلاصیمه یا رسوخ جینا دیمه فلان یخی زارک نه نیستو دیمر با خد سایس البرت ولادیمیر منم من آلیک سور ارباط من آلیک سور بنات اما نمیس من مارتا کسی سگیدر یا خیل تنگزبخ کوسه مخمن در سلگوی مگذاره کنک نی او دون در کد دوار تازه وی فونز از مارتا خاطر با کفلا نه نماین سالب ما ودای ما کفافی داره سینال مده اساس ود ما استیگن نیستن و دیشی افته مرتاز سپاراز فونز از است فلا استی وی پادگن نالسته خودسای دومای باخیزد فنزای از سینال سفاکوسای گریگوری نره رسته گفت تو متن رسته اگه نه خواهم از رازو وی پایده آه گفت کنه من ایزاره گشت efendim بایده من ایزاره تخوی من تخوی تخچست نیچه خوزه وادیم ده آز سال در زارک فسس و تاوی نسان و هم ده آیوا ده زارک کنک قوادمه و من کت فزغنز باطره بناستنه کت قوه افته رستک دومه زول در هفته فکنم کت قوه و مگسکه اما ایست زارک دن ایست کتسه کت در کدای زغون رغمه را خستن ایسه وی پتو وارزون در دنو کتسه آبون گنه نیمه آکنایی سارج تسته بیرم ایول در استوار زونو ویگن نه مجه که در را دیخ کنه کتس در خون نه گیتار نه ایدن افتورند و این باید افته زار اگه فستای موی کد سوالون آوختایه ما خد اگه خیلی بناتر سارم باید نزغون موی مزر دمتون در شب من ایول در یوست سر آوختم کد سیوت افته ما آدم زرده کمر بادوی یوبجه سخی بارو زای ما خد اگه نزونم باید زار کد جیم شه بناتر چاپ کنه فسای زاره گده نزونز کت زاره یا فیخ زنی کنه کت زاره گوبزر آدم کد رایشوی سزرده مهم مگس کنه من نیوزو را گوکن شاردو آسین ملقام علم خیزایی تخیمه رای گرده وقتن بار نی مرخوای ما خیزایی علم آسین شدر وقت تمیز خیزای مورگ زغای چیده شده کته شل خود کنست ما ارز دارم بازار دمتین شد نفستای سواسا نخسته تسته تو کتالی خانه یونه خواست من از اون رزاق تا وادیم از درم من هم چی داری کرده بوده موزیکا ورزگه کنه مخچه خصا نکوسه خصا با تو موچه پری خودی یخیه ده کتی وجه کم در چی در آزار زنمده چی در بالک کد کنزی پله یه بیره افنده ما پروستو افته خوبت جای زارا ما آدم کوارزگه کو کنه نه ما وقتی که واقعی کنوت نه آسادم 50 از موزیکایی ما نوچه فنتاس سازی نوچه گذشته گذشته تر موزیکا اون اتیه قدرتی ما گذشته ما هادون نه وودون در یول در استود صورت سرم بود ما مختار استودی ما و من فقط متأكد و من در رزق سیستم ما خانودی که بافزمم وشادم خیسترته ما خیسترته آیزال آخام انسامبل نودی ندار گرجستان در نیکو فلاودی هم چه باید ویراز مودی جاز ارکستر لنگیورن داشتن ترادیسیا تشتری مخن من فهمیدم موشی ترادیسیا دارت در کنوی گوسوف لنگیور گیورگیویچ دا دانشنا زندون ولا ما حاسين شوام ولا ما كوام كركسم آسيناي دلما ما خلاركس دريزس خاوس
دخی ولم خس به نیده شداوس معصینو برزا فشد ولرفتم خسد داده آمون الجخ یرفتم Mirmach stały lałam, szałam mach kurma. Szałam, 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 łaszurma, kurma. Łalama, kurma. Dachi łalama chas, benajde szydałes. ناسینو برزون پشت و لرفتم پسد شیدامون لوز خیرفتم لما خس بنيد شداوس ناسينو برزون فشد ولرفتم فسد شيدامون دوز خيرفتم Strbuznego, co zaregu, nugne. Nugnav falea ranukutam. Zorgista qoma mawi vert qoma walama odam ranqate. O, ma ton nugay rona bagay kutu. Rona bagay. Umo restagi maqaw amzu kanan. Nestu dima fawazagis wazag nuj در مایی و آدمون آرتیست ما فنده با فرسن ولادیمیر البرت ولادیمیر بيتهوفن مرات ما دافت از خود و ما دایو در نقد رسپوبلیکا دافت از اون سم مگسکو فلا ویپاید بيتهوفن نر ایران استرادا کاتسو وی مخل زرتم و ما راز در آفته دیست در تافته و اندر دو منزینت تفزن دیست مدامه تا کد کسه نر اندر دو منزینت کدیسه و دو مگس که قوه آرخاین اوی و تر دخی ستیل دخی زارک کس و قومه وا اوی دو من تمگس که قوه ایون پوری راگ ایو ستیل در نو کنشنا Сарайл кройда. Допустим, хоройд той история, допустим, ройд тахо намок хамдар классикая. Стеям чидар фаджаскут, стея чидар ахам, стея бирастилтай. Маджи пориног ивдарнау. Со временем Ивен стильта. Естественно, фала де ола стиль дару я бы на зоне ахса вадаше насчет буварона мана Österparka юди концертный зал Совпроф мана Фатима шур эдки
Ирестурна. Кух ботас сантаджи просто найди вариант. Ну вот негде было, Яблоки упасть. ну лично манан макумифта. Тхама Дехер музыка, которая тефесен, зоргана фала музыка, которая тефесен. мана буборун фарши. Грани зягана ма бунварун кфитой фестада Мерседес. На эже халак. Пример. Хо. Пример. Я зарда фашн. Просто было одно удовольствие на них смотреть. Мана Георгий Николаевич Бужук, Сарчик намнай хо. Шотадар Борсфили. Тоже четверка. مخالندست نکومیرته. مواجهی و دیو خبلات Моя роза. Адават Валерий Гитара. Вова. Айзал. С чего, к чему стремились. И вообще, хевад ужасно нагаска, охам джазбенд. Мана Темоев смар. А мы к ним стремились. А? А мы к ним стремились. К Бонварону. Да. Вада давандер, до хоргана годис, не, офтана Георгий. Порте вовайма, маргецеларима, труртастам, гартастам. اما یه ما بیر آرانجیروف کتن فستم من مارتنش آرانجیروف که بالا زارک بالا ور کت اوش آرانجیروف کتن سارست من البرت ولازیمیر دیستاج موزیکانتو دیستاج لپوچ ریباگ لپول چی داره ورزل چی داره زون خشت رستاج داره یا اینسترومنت آورتاف فرسما ما یا فده با رای گران بسته پاکت Манаю гаража Артембелста еще не было ни барабанов, ни Синтезатора. Маю, как могли офта намахам кампионерский барабан, кам шойна губиварка тарелка баста. Ехкенене. И вот так и создалась группа, которому Охам ансамбль Тенгрет Катхауди по всему Союзу. Так перечислить можно было на пальцах. Самоцветы, допустим, цветы, Орера, Володя, Иверя. Володя, ты немножечко ошибаешься. Я хочу исправить. Ты немножко ошибаешься. Ты сейчас перечислять начал. Ты начал перечислять сейчас бригады и филармонии. А в 1974 году было 4, я объясню просто потому что, было 4 государственных вокально-инструментальных ансамбля в Советском Союзе. Это не это. Это были песняры, азербайджанская гая, ялла, узбекский, мамах. Вот 4. Орера это была бригада филармонии. Не государственный. 4 было всего в Советском Союзе. Государственных коллективов. И вот хочу сказать такую вещь. Вот очень много раз бывает так, что бывает какая-то информация о Бонвароне. Ну, я, к примеру, говорю, например, сейчас мы говорим о Бонвароне. И почему-то, не в плане Вовы говорю, а многие совсем посторонние люди. Вова хоть в Бонвароне поиграл, и он с нами, у нас на наших глазах вырос и как человек, и как музыкант, и тому подобное. Но иногда я вижу, что публикации в СМИ публикуют на основании рассказов тех людей, которые вообще никакого отношения не имеют к Бонварону. И там такие неправильные вещи обычно написываются, что бывает иногда обидно. А потом задаешь себе вопрос. Удон шеме ферсенч, мохамордыстем, удогоскустем нема. И спросите вы нас, как и что. Мы рожем достоверно, что вы шагай. Они что-то выдумывают, там такие вещи пишутся иногда и говорят, что я не знаю. Легенда Тимофтове. Ерен фестиваль кеши ашиди, 50-летие. Видер мефенде зэгэн. Раз уж все говорят, я тоже немножко скажу. Я уже говорил до передачи, я объяснял людям. Многие предъявляли претензии мне
после фестиваля, что Бон-Ворон, да, рок-фестиваль, который прошел на площади, что очень мало принимал участие сам Бон-Ворон. Бон-Ворон там мог вообще не принимать участие, потому что это был фестиваль, посвященный 50-летию группы Бон-Ворон. Это одна вещь. Бывает еще, значит, юбилейный концерт. Тогда уже группа Бон-Ворон юбилейный концерт должна дать. Это второй вариант. И третий вариант – юбилей. Юбилей Кудразгау. Это значит воспоминания, это видеоматериал, это приглашенные гости, это люди, которые вспоминают о выступлениях, свои эти высказывают, приезжают люди, поздравляют, и в то же время, когда приглашенные музыканты, они исполняют свои произведения. Это совсем все три разные формы проведения мероприятий. Это фестиваль, это концерт. Фаландер в Зарнице найкадмова, смохогуртуйте моя фаландер. Хотак вимидагим, адемаг информация гома райса раст адемаг. Кадам шаве, кама шаве, шгома пена. Барысма? Да, информация efendi zeggen ахам, что юбилей Бон-Ворона на государственном уровне президент Хомным Хусканем Бойда рок-фестиваль-то уже еще поразу фала. Именно Бон-Ворона я юбилей, уджен заломидек, значит, сейчас мы должны написать сценарий совместный. Да, мы кадуджен, ну, куда шатта умагескем, а уже уджен залом, а уже юбилей. Кем заржистым, ох заржиста, нахадагдар заржистым. Вот, на президент, значит, поручил это мероприятие, чтобы Министерство культуры на высочайшем уровне все это подготовило, а мог то уже там сценарий сораж там. Ну, естественно. Конечно, мы сахадак зах. Махонут. Не мангай. Телевизор, хос махонен, на кого смахала сиса. Ну дар, Вадим. Вода. Мах. Вода. Оля вергенин ротсал концерты фестем. Дарай бомбордистем. Афта. Mas como Bon-Ворон заржда дари столканой. Вода. Афта. Я форма. Я хизор. Ирен я раз таген точно азона фала. Куршаттава, может, азкару маршаттава. وده من جورجي كوخيس ميكروفون اما ما فندت سماي فضات رتم وما يا اخر جنينك تاهم بودنس من كاستر اما فين كانم ماستر توي روزا ستوت ميمه كنا بگو Zonu Ma varzo žinot barvasto Merta Šitavazo Ma zerdama da khove Arşavısma vata Šitavazo Ma zerdama da khove Arşavısma vata Arşavısma zahval zacı zamanı Bandır şahdav barцы balastı kaskasay Arşavısma antabı bunu tamanı Ne их свободы من زلت خلاصي أما كدزن الروك شرم دشينا بيا سواق ندم شوى خستاقما وشال خط دا كير بستو مخيشة وشال خط ما رزدك تفستاما Георгий Николаевич, Демаши Горький. Arşavısma, makizama,
Mesente Mesaid belitste susegme Messemone Velad velet sona arvirge herette Şirkemiz Dragot şehernoge Velad velet sona arvirge herette Şirkemiz Dragot şehernoge Ama kedizleron şerdeşine Meyse was Nadem şewe khastarma Şal khattı da permisto Mekhishay O şal khattı da Rızdak tepestama Nastama Вузник. У меня есть еще одна мысль, которая является продолжением слов и Георгия Николаевича, и Албурова Владимира. Вот мы обо всем поговорили, мы поговорили о вокальных данных, о композиторском таланте наших сегодняшних музыкантов, у Нодара какой необычный очень тембр голоса. Но мы не сказали об одном очень важном моменте. Это инструментализм. Почему я вспомнил? Потому что Бетховен подошел, и я сразу вспомнил об этом. То есть в ансамблях и в Бонвароне, и потом в Мемориале были выдающиеся инструменталисты, которые прекрасно владели своим, то есть индивидуальное мастерство у них было на самом высоком уровне. В тот период я очень много групп видел. И московский андеграунд, и питерский андеграунд. Именно группы, не вокально-инструментальные ансамбли, а группы. И просто потом некоторые из них вышли на большую сцену общесоюзную. Но они даже рядом не стояли с тем талантом, который показывали нам наши простые цхинвальские ребята. Кабулов Валера, выдающийся ударник, Дикаев Хсар, который просто в совершенстве владел своим инструментом. Наши сегодняшние гости на бас-гитаре прекрасно. Тимур, Вадим Харебов, у нас вообще полиинструментализм. То есть на любом инструменте он может... Нет, на духовых не могу. Не можешь? На саксофоне? Это без... Да, и еще одна такая мысль. Когда я видел все эти группы, которые потом вышли уже на общесоюзный уровень, мне просто бывало обидно, потому что за наш Бонварон, за Мемориал, почему они не вышли на общесоюзный уровень? Я очень часто думал об этом. Вроде бы им по мастерству ничем не уступают, по сюжетным линиям своих композиций, по композиторской части, музыкальной части ни в чем не уступают. И я думаю, что тогда совсем молодым музыкантам нужен был один хороший, то, что сейчас говорят, менеджер, импресарио, который бы выполнял всю эту черновую работу, рутинную работу, который бы организовывал этот выход на общесоюзную сцену. Я уверен, что на очень высоком уровне они преподнесли нашу осетинскую национальную песенную культуру. Все верно. Владимир, я тебе скажу почему. Да. Потому что были силы, тогда был социализм. И те товарищи, которые рулили на каких-то уровнях, кому это относилось, я не хочу сейчас никого называть, так сказать, но были такие силы, которые они боялись нас выпустить, потому что то истовое, то шведане, тайсичество и так далее, и тому подобное. Там и зависть была, там были товарищи, их было очень немало, так скажем, которые всегда противились именно Бонварону вставлять палки в колеса. Но Бог им судья, все равно Бонварон пошел.
И в то же время мне бы хотелось поблагодарить людей, которые нам помогали, потому что не только были люди, Да, которые конечно. нам мешали, но и помогали. Я с удовольствием вспоминаю начальника отдела культуры тогда, Сланова Константина Александровича, который дал толчок нам, но, конечно, не без подачи первого секретаря Феликса Сергеевича Санакоева, который, естественно, контролировал это все. И, кстати, он тоже был неплохой музыкант, очень одаренный человек в музыке был. Он и на гитаре хорошо играл, и пел. Вот. И еще огромное большое спасибо, память его, вечная память, Юрий Петрович Татаев. Мы, значит, в его зале, в его клубе работали. Директором парка он был. И, значит, мы первое время, пока еще даже не получив звание государственного ансамбля, мы 3 года работали под его началом. Вот это люди, которые запомнились нам как благодетели наши, которые дали нам толчок. И всем я очень благодарен пожизненно. Феликс Сергеевич, они не налыстывали рухсогат. Фестем торез да хамирисме. Сармагундай гуцатну дормам. Ама фанд самай то иузора гокано و من مثال در خود زختای ناخور قلستا تو هم بای خوسم ما كما من كاخ ما جرده ما كما ماليسترقاي ما كوز خورزي جرته يسكو مش سنة تشقاي زغماسه کنه شاورفک کدم ملیزش درگای دورست ما ورست تو مشاغش ورز گده کنن ولدای زغماده دو سوچشته سم بخشش دمنای از دن زوخش آخشته همه من رنسوی در نی ما من کن چیز خرام ما من کن چیز خرام از دشش گای بیره ورژن فند ورژای مده در ما من كان جز خرام ما من كان جز خرام أجدا جز قاي بيرا ورجن فند ورجاي ما تدار فرشنده سمن وازش دمجر دقیقت گم کدیش که فل در ورزش ود من ایزرده هر گم همه مامون بازونم سیم خور خایش در زوني وتر دور سنان وتر 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 ما من كان جز خرام ما من كان جز خرام از داشش قاي بيرا ورزن فند ورزاي مددر ما من كان جز خرام ما من كان جز خرام از دا جز قاي بيرا ورزن فند ورزاي مددر از دا جز قاي بيرا ورزن
بند وارجای مددر وزنك أصلا نخاسته دخلك نفسته نه؟ نخسته مخیشته ما ده افت ازبادس ما نخاسته نفس سویدت در خودت ben boyda megan isma bir xat yibu me duvar tesara gider nefes und after me mersan boyda me bir xat me get der me bu neven boyda fessen erde bu ma zachtun is muzika warzge keren ne man hadun der boyda penzayazi boyda sete khay zar destme دوباره بونه کن نظر ما درت کابون قم مستودیا منی گیتار استودیا ما وردم سام بایدن کلاویشتی ما فکر کردم باید فزارم بایدن مثل مخیم سام بایدن سخکته نیست سخکته وقت استودیا وسر استودیا سخکته نه یادی الکترونیک کلیجومه وسرم من کم نتایی ما وسرم من استودیا او دونست زروند کادر تاریخی و میکادر تکادون سرمگون دارده برتن بالکوتام. مد من افندیت سم من گیورگی در نوجی وزارگا کنم. من درگنن زنای کدزورم پاراخات کن خواه ایرون زارگ ایرون استرادون زارگ و دی قومه پاراخات کنم. کم گنن نیست و آخم راست سوزارشتم کن نخوسنز بنتون افت در نزور نفته و ما نخوسه کن نخوسه فلا نوجه قهوه پاراخات کنن ودا در کن Tengras sag'is. وقت ایرون زارده میدگی نقداو در نه خواستر نه موزیکا در مقال سبتر سیده فانتازی تکس کوسوی و زارگ مدسنه فانتازی رسو Albert Felix Muzikail Fester شدی گیورگی زوگات گیورگی نخسته Ela tá meio
Yusuf Bakır'ın Şamay ve İskafir Vazor Вузнак эштер вузнак ма на телекештerde бун тус раздар на студия кохости соли коде با فارستون کمته ما من جواب کن کمته من ayroxi از alachtan uitach شمای یرن فنجای از آخم بونشدی ما بون وارون فنجای از خستی مثلا فینر دیگه لورت کرنش خیشه دیزاغی من در فنده ویتخ ما از بایزت تاگدست است کلا جودن از فنجای از ما کنسرت در ایمیل کنسرت اینو دی ما خنا ثابت انسامبل چبوراش کن ثابت ما یه آرخی ایمیل سینا دستم من فنده مثل مخی نومه بالا وار کردن از در مخی فستم جواب گته فنجای از مزارون ترکنم ماخش گرن بون ورونه نخیف زاگل گورت زاگل من بگس که منخ ما بعد مرد مرد خورد البرت ووا ما کرجویست رمشچینی موزیکا کنه سخر بو وارنته یوبیلی کنسرت من کداش شاردن یستال ناخستای راوای ما راوای راتمم دکوخ زنجینات فیروخ کن نواش دست ساغسته انکار زردایم ما باد جوخ چی کن آبونی آمون دل قارجته چیز اخت ما خن نبز ندوک شال ما بون وارون زاره زارجته گرگی تیمور خسار ما بوجوک با کنده زرده شینه یا دوارته خوردن یا قارمتن تای رخصت دشست وارزون جینادن دبانز یا سوارته فلده سرزون مصف ارمست کدیست خورج جیناد باز زادیس فیدیناک راکنده واجته راکنمگار زار جینی بون وارون ایران یا دیدیناک گوگا تیمور بوجوک مخسار زونن ای باور ند زونن مفن تایدر صوت اختر شوجنی صفی سفت بون ماشتن فدمیان نوجن سبن تدر واسترج آرفنن کنجنی زون نخختر بات جنیس آمونده دیس ساگمرخ ایمیا گیرن ارتیو جنی خور زار جن تا بون ورون ایران یا بولا مرخ گیورگی بوجوک اخسار متیمور افتر سما خلوار Vadim уже melodiya der, уже remesini melodiya der. Hafta vakada gelmiş Уже karaman. Bomarunis. Nis mevcenis. Şolun mesle. Уже есть. Ага, рэпы вариант авточ даргон авточ. Со вставками из песен был вариант. Да, хорошая песня получилась. وده خورز на телекеште ما خابون بای قستا مادم مکدون سارت سرم بون تا گرانی سافت از اغنسته بون تو توی سخی های وادن اما نردر استوید سای واده اما سین آیلستم نوگزارش تفسنس آرخاین سمی سماخن و زرده تا قلزه کنوی کدم مکدتر تا سخی زرده تا وینس زارم منه وینس و اتر زارنس اما قلزه کننس آل که در سماخ نتلی کشتم اما وقت سگن ما خیو زارگ من باید خوصستم کتسم او نجره بایل نگورتل نادمل او من ما اتسگه در نیت زورن نیه خدگه زخزانیس تا بافسیم زارگل جورن نقاو زارگ خو زارن زارن نهی ما زارن خورز درگنن نهی
Stărbuznic na telekashita, stărbuznic smocha na studii chiudis, amea zonut, çrebayere suxtar nay. Xarzaq saf.